Gilusad na ang electric trike sa General Santos City ning bulan lang sa Hulyo, kiniatul sa Transportation Modernization Program sa Dakbayan. Kinsa ang mga tricycle driver, dunay nagkadaiyang opinyon kalabot niini. Alang pa sa pulo ka tuig nang gapamasahero nga si Ronnie Dizon, kung kinilig-on o garantisadong dugay maguba, dili kini problema alang kaniya. Unya ang isa po diya ang assurance kung unsa ba yun na siya, quality ba yun na siya nga kaya ba yun sa kasustin ang kuryente ana maghapon o siyempre pamasada kinahanglan maghapon ang atong paningkamot unya malubat ra pila lang ka oras wala mapadulungan gihapon. Apan alang sab sa kaubanan niini sa Habmadak Toda nga mas maayo gihapon gamiton pampasahero ang naanda nilang tricycle. Sigun pa sa Vice Presidente sa gikaingong Toda nga si Benjo Bautista nga tested and proven na iyahang tricycle kung lagyo iyahang ginahatudan sa pasahero. Nya karon kung magbag-o na pud mi og unit, magsugod na pud mi sa uno. Pero kung okay man lang siya kanang bag-o na ilahang proposal, kung okay po sa mga tao na dili po mimudak-an, why not good testingan? Sa ilahang 500 pesos nga kita matag adlaw sa pagpamasahero, dili matud papaigo kung sila mo upgrade sa gikaingong e-trike. Dili na makaya mo eh. Isa pa, ako nadunggan, mahal mo daw kayo na. Ambot lang, dili lang siguro, mahal mo po siguro na. Di makaya sa tricycle gani, maglisod umang gani ni. Kahinumduman nga una nang nag-operate sa Jansan ang mga Egypt atul sa Transportation Modernization Program sa Jansan. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.